Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi dari SMK Kesehatan Niksa India. Saya saat ini ingin mempresentasikan atau mengenalkan materi bahasa Inggris yaitu conjunction. Conjunction used to combine two sentence equivalent pairs in compound sentence called coordinate conjunction. Digunakan untuk menggabungkan dua kalimat atau bagian kalimat yang setara dalam kalimat majemuk disebut coordinate conjunction. Conjunction atau kata sambung. Used to incorporate the clause and the main clause in sentence story compound called subordinate conjunction. Artinya digunakan untuk menggabungkan anak kalimat dan induk kalimat dalam kalimat majemuk bertingkat disebut subordinate conjunction. Coordinate conjunction and show the addition atau tambahan, but show contrast atau lawan, or show alternation pilihan, show reason alasan. Pertama itu and atau dan. Combining the two parts of the sentence. Artinya itu menggabungkan dua bagian kalimat atau menggabungkan dua kalimat. Contohnya the boys and the girls join the camping. Yang kedua itu combining the two sentence atau menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. My husband washes the car and I prepare the meal for picnic on Sunday. Artinya suami saya mencuci mobil dan saya menyiapkan makanan buat piknik pada hari Minggu. Yang kedua itu or atau. Contohnya, do you want an apple or an orange? Artinya itu apakah kamu mau apel atau jeruk? Combining the two parts of the sentence. Yang kedua, combining the two part sentence artinya menghubungkan anak kalimat dengan induk kalimat. Coordinate conjunction. Linking clause with the main clause. Ini induk kalimat bisa berdiri sendiri sedangkan anak kalimat tidak, harus melekat pada induknya. The main clause can stand alone whereas clause do not must be attached to the parent. Coordinate conjunction, this is part of the clause. He is not happy although he has a lot of money. Artinya dia tidak senang karena dia tidak mempunyai cukup uang. Ini he is not happy artinya induk kalimat, dan although he has a lot of money itu anak kalimat. Clause can be placed at the beginning of the sentence with a note should be given a comma. Ini anak kalimat bisa diletakkan di awal dengan catatan harus diberi koma. Contoh, although he has a lot of money, he is not happy. Dia tidak mempunyai banyak uang, jadi dia tidak senang. 1. Time atau waktu. When, ketika. Contohnya, I was in the mall when I saw him for the first time. Saya berada di mall ketika saya melihat dia untuk pertama kali. Yang kedua, when I saw him for the first time, I was in the mall. Ketika saya melihat dia untuk pertama kali, saya berada di mall. Contoh soal nomor 1. I have been interested in language bla bla bla. I was a child.
A. If. B. Since. C. Because. D. Until. The answer is until. Number 2. He made a lot of progress for this school. Blah blah blah. He became a principal. A. If. B. Although. C. When. D. Before. The answer is D. It will be difficult to talk to her. Blah blah blah. You have hurt her feeling. A. Although. B. When. C. Until. D. Because. The answer is D. Because. Number 4. She left this school. I had blah blah blah. She left this school. I had never met her again. A. Although. B. If. C. Since. D. Before. The answer is D. Before. This glass is beautiful. Blah blah blah. Fragile. A. And B. Or C. But D. So. Answer is D. So. Do you want to watch the film? Blah blah blah. Will you stay home? A and B but C or D although. Artinya itu, maukah kamu menonton film bla 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 ketika kamu di rumah? Jawabannya itu di although. Number 7. Student. May I go out, sir? Si siswa ini mengatakan, bolehkah saya keluar, Pak? Teacher, you are not allowed to go out. Bla bla bla. The bell rings. Si guru itu menjawab, kamu tidak boleh keluar. Bla 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 karena lonceng telah berbunyi. Pilihannya A. Before. B. After. C. Although. D. Because. The answer is B. After. Number 8. Son, will father angry with me? Si anak itu berkata, kenapa ayah marah kepadaku? Mother, what have you done? Si ibu itu menjawab, apa yang telah kamu lakukan? Son, I got 4 for English. Si anak itu menjawab, saya mendapatkan nilai 4 untuk bahasa Inggris. Mother, of course he will be angry. Bla bla bla. You get a bad mark. It mean you didn't study hard. Si ibu itu menjawab, tentu saja. Kenapa dia marah? Dia marah karena bla bla bla. Kamu mendapatkan nilai buruk. Itu berarti kamu tidak belajar dengan serius. Pilihannya itu A. If. B. Because. C. After. D. Until. The answer is A. If. See you next time. Terima kasih telah membuka presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.